Ayan si Daisy, oh, pumasok sa cage ni Daniel. Tapos kinain yung pagkain ni Daniel. Oh, tingnan nyo naman. Daisy, see? Ginagawa mo dyan sa kulungan ni Daniel. Gusto mo, diyan ka na lang? Ah, gutom ikaw, gutom? Mahirap kasi pag, buntis. Lagi na lang gutom si Daisy. Oh, tingnan pati pagkain ni Daniel kinain. Daisy, okay ka lang ba, Daisy? Daisy, uy, Daisy, gutom na gutom ah. Ba't gutom? Gutom ikaw, gutom?